ଆଜିର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କୋଦଳାରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କୋଦଳାବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମେ ଏଇଟା ମେଡିକାଲ କୁ ଆସିକିରି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ ବି କରୁଛୁ ଯେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ରୋଗୀ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା କମ। ମୁଁ ଯାହା ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି 6 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅନରୋଲ ଅଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏ କି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଏନ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଡିଏମଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ହେଲେ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ ଯୋଉ 5 ଜଣ ରହିଲେ ତାଙ୍କ 5 ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣେ ସୁମଣ୍ଡଳକୁ ଡେପୁଟେସନରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠୁ, ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆପଡା ଡେପୁଟେସନରେ ଏଇଠୁ। ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯାଇକି ଡେପୁଟେସନରେ ରହିକି କାମ କରିବେ ଆଉ ଏଠି କୋଦଳା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଠିକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଏଠି ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ 300 ରୋଗୀ ହଉଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ଆସିକିରି ସେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ट्रिपल इंजिन सरकार कुहाଯାଉଛି ट्रिपल इंजिन सरकार निश्चित भाव भल हवा कथा किंतु ट्रिपल इंजिन सरकार वर्तमान डीजेल शून्य हो जाइए एठी आउ डीजेल नाही से आगु को जाई पारुने कोमारे पड़ जाइए सरकार बोल के आमे भाबुचे एटा ट्रिपल इंजिन सरकार जोथि पई देखंतु एई जो भित्तिभूमि 30 बेडेड जो हॉस्पिटल एठी की आसीतिला 16 कोटी टंका रे एठी हवा कथा सेटा आमे दीर्घ वर्षे हला आमे ता पछरे लागिचु सीडीएम को कहिचु स्वास्थ्य मंत्री को कहिचु कलेक्टर को कहिचु मुख्यमंत्री को पाखको मध्य ग्रीवांस आमे पठैचु किंतु वर्तमान सुधा किछि हेइनी आमे जेबे टिके पार्टी करूचु संगे संगे आसी जेसीबी रे लगै कि टिके खाली स्टार्ट कर दउचंती स्टार्ट करी किछि दिन जाउची तापर कहार स्वार्थ रे ये बंद हे जाउची सेटा आमे कोदळा अंचलवासी एटा को जानि पारुनु वर्तमान आरंभ तो करिसंती ये सरीबो केबे सेटा देखिबार बखरे रहिला आमे निष्पत्ति नेइचु सरकारकर एथि तो दृष्टि आकर्षण कलु पुणी समस्त को मेमोरेंडम देबु समस्त पाखरु आमे परमिशन पाई लेखिबु इंटिमेशन देबु दरकार पड़िले रास्ता रोक करिवु आउ सेतेबेले प्रशासन आसिकरी हमर निश्चित भाव रे हमर सेटा हमर दाबी सुनिबो बोलिकरी आमे सेटा चिंता करू।